Jaga penampilan keng karena orang lesoh odi nih Pak. Sampian du nundu, sampian maadep, sampian malarem keng karena orang lesoh odi nih Kak. Bila beda orang berusaha abok sebiasa nasongar du menundu, sakit ke tengah Pak. Tapi muncul nundun karena Allah, beda orang tak ada orang, tawadu bakun. Odi benih kita ikabai mun karena Allah. Thank you. Karena kadang sebagian orang ni kenengi masjid katon setia Nabi kakapi. Keng bila depak ke pasar setia copet kakapi. Mon keng akalam biasa bagus karena Allah. Mon keng melihat kendaraan sebagus karena Allah. Kau le tak kare belai ban ke musle. Mon nanti pesai meli mobil sebagusan. An apa ke? Melengit tedung. Kon jangan keburu ke timur, dia jadi lawak kapi. Meli sebagusan, sengit tedung. Benih keng karena pamer, melengit tedung. Sehingga mun nanti pesai. Mun nanti pesai makin terongit tedung. Kakapi karena Allah. Mila namun ajakan anak saya para pantai dung. Karena anak. Karena Allah malah tak bekal. Jagai nengi kamar. Ngalai ke kamar salah aja. Nah, jagai boleh. Mari jagai boleh lakar masuk ke jeding. Keng ke jeding bini awudu. Malah tedung nguncur nih jeding. Jagai boleh. Kau lewen sampean ajakan anak benih karena anak. Karena pesera. Perintah Allah. Tak toman bekal dan mun Allah naik ke berak ke timur. Bini jangan ternyata roh kelero lah salah. Tak usah bekal karena jad bini tetepna Allah. Anak jengkal tak usah cek masuk ke perasaan. Jatlah aku nering sepo panika matepak anak. Ete biben Allah searopa anak. Andin Allah Pak. Benih andin kaula ben sambian. Napa boleh pas ajunan masa kula anak kitengki ternyata lakona anak tak sesuai ben ijazah. Waduh, ini semakin membuktikan cek sambian masa kula anak benih karena Allah. Ina pun kau lemage masa sekolah anak sampai S2 sampai makin bera ijazah keteng ke berak ke timur tolos tak nemu apa kini semakin memperjelas cek sampian penikah masa sekolah anak keng karena dunia benih karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشكر Gusti Allah subhanahu wa ta'ala samponna dan kaula ajunan sateja libur pansaponapan bulan dari perpangkian penika ki takdir pole ben Allah kaangkui apangki ningi perpangkian malam semangken kaula ben ajunan kotu sadar kotu aromasah tong setonga alasan sebisa apangki kaula ben ajunan malam semangken penika tada lain Allah.
Seapareng tambahan umur dek ka kaula ben ajunan tade lain Allah, tade sebab selain. Karena kadang sebagian orang lebih ateluaki sebab selain penting Allah. Beda orang selebih sehat penting benten kaula ben ajunan. Keng umur tak dapat ke malam mangke. Beda selebih mudah penting ben kaula ben ajunan secara usia. Keng tak dapat umur ke malam mangke. Beda orang selebih peceng olahraga penting ben kaula ben ajunan. Keng tak dapat umur ke malam mangke. Tong setong sabab se atetiaki kaula ben ajunan bisa apangki malam semangken tidak boleh Allah. Orang mun tak toman ati nade ka Allah odiin tenang. Orang mun tak toman cecer Allah nah odiin tenang. Dan kaula sering acerita Pak Iman kaman, dan kula panika peto belas areh aja gereng sepo ning rumah sakit. Sangangareh beliau almarhum panika bedeneng ICU. Orang neng ICU panika Pak ternyata tak boleh sebisa yang laki. Laina Allah. Pabonnya itunya nah. Pabonnya ina apa to nah? Pabenya isi aja ke tong setong asikening Arab tidak boleh Allah. Inale kana aba ampona gentang selang kabel pona tangketang ning setong orang panika. Ning panika tak usah taker karo kakuburan. Nengi ICU paromas sama nusa panika cecet tada sebisa lebih iarap penting ben setong Allah. Enaleka na manusia ampona gentang badening rumah sakit panika puru sadar pas mun abeen laku atina dek ka Allah ilun sabeluna maka rasa beren abe pukal nyeredep ning aden mata panika kana ri beri mulana kalau pai ka Allah na. Mungku dek kareng orang secetak toman atina dek ka Allah kaulah hakul yakin rasa tenang bekal muncul ben Allah karena cet mulai belamben tak toman atina dek ka Allah nah. Kaulah ben ajunan oleh kelopai tak nyangu ATM keng cek kelopai cek kaulah ben sampian andi pangeran Allah. Kaulah ben sampian oleh kelopai karena sibuk banyak masalah. Oleh kelopai ka sapereung-sapereung. Keng setong cek pata karo lopai. Kaulah ben sampian pakuna pangeran ka Allah. Kaulah ben ajunan panika mun pas kelopai ka setong panika. Allah rosak odi nika Pak. Tong setong alasan anak abek te kareng sepo keng karena Allah. Tong setong laki ben bini bisa ndek damai dari atokar Allah. Tong setong alasan tatangke ndek ngala kata tangke selain Allah. Tong setong alasna abe kangkui sabar ngadepi sateja katantona odi Allah. Cekeng karena si lain sateja namun karena Allah maka bekal teti fokus ben teti ganjaran ke kaula ben ajunan. Keng pon apa bisa os mon pon lain karena Allah maka bekal teti masalah ben bekal teti beraan ke kaula ben ajunan.
Pona apa bisa os? Ben payakin Pak Allah nikah sadar nantuaki pan pona apa naga kaula ben ajunan. Katantuan geni kecocok napa punten ka perasaan na kaula ben ajunan. Katantuan geni ketetima jemper napa maberak ka kaula ben ajunan. Geni ka Allah senantuaki. Ben Allah tak mungkin zalim ka kaula ben ajunan. Saya katantuan panika tetinah mamisem kaula ben ajunan. Saya katantona odi panika tetinah manangis ka kaula ben ajunan. Payakin Pak kenika Allah senantuaki ben Allah sadar nantuaki kenika ka kaula ben ajunan. Saengkeun namun sateuje napa nika pabeli karena Allah mareh urusan kaula ben ajunan. Tantaretan si abdi namul jaki dan kaula sering acerita panika beda orang jamin swarga ben Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran sake penyakit seetete ben Allah dek kaaban. Pada setong orang bini nyabis dek ka Gusti Kanjeng Nabi ini usra kaulan di penyakit jenajenan Kanjeng Nabi. Kaulan di penyakit epilepsi. Fadullah li doaaki kaula mukai paring na beres ban Gusti Allah. Can Gusti Kanjeng Nabi in syi'ti sabarti falakil jannah. Ben mon sangkup sabar ya. Payakin cek jiri katantona Allah. Pasadar cek jiri cek Allah sinagdir. Panaremah atas apa sititi katantona Allah. Falakil jannah. Maka ben jaminan swarga ben. Wa in syi'ti da'autullaha mun ben tak siap sabar ya mah ya doa kok ka Gusti Allah muga-muga bene paringna beres. Cek saking pajelas nika kaula mun pas beres Rasulullah itu aki ben ajunan tandi jaminan swarga ya tak ada. Tak ada. Tiga luan Rasulullah tak usah doaki. Epa beres ben Allah engki. Tak epa beres ben Allah engki. Abid se epa beres engki. Epa cepet beres engki. Tiga lurusin Allah. Beni tak boleh tanpa Pak. Kau ben sambian mon sake apreksah. Beni pahit tempuaki ke Allah kapi. Saya terpenting beni sakein. Tapi sadar ra'abe cek nikah ketantokna Allah. Nikah penting nikah. Kesadaran cek sateja sedepak ke kaula ben ajunan dari esena kaudian ben. Asli ketantokna Allah. Ben penerima atas sateja pun apa setiti ketantokna Allah. Bahwa kaula ben ajunan berusaha ngubah kabadaan dari kabadaan tak saya nucu dek kakasayan kini kacukan bagian dari katantokna Allah kini kata masuk parnyoon na kaula ben ajunan dek Gusti Allah. Jadi beda orang jamin swarga lantaran penyakit. Jadi mau nikir-pikir diri menikah sepocur menikah ongguna orang sehat napa orang sesake. Pocur tak pocur orang sehat ben orang sakit aku mantong can atena Pak. Sehat ningke deka orang sehatena buru naga Allah bagus. Sakit ningke deka orang sehatena buru naga Allah bagus. Sabalika sehat mun ningke deka orang sehatena buru naga lain Allah. Tak jadi bagus sehat nih kata. Napa boleh sakit pas ningke dek ka orang seate na buru na beni dek ka Allah. Duh ni kapasnya lagi na tatang kemelolo bedena. Sakit nabo pas oleh na tatang kemelolo.
Jaga tedung tombet tak kening penyeting ke keramik tetang ke si salah. Jaga tedung abak pada benoreng mentong tengkuk panika katoncik beraan ke resana ajina tetang ke si salah. Tak usah ke beter. Monpon kaula beuna ajunan jaga tedung ngerenyeng ke kepi soko tak ning panangkat ka tanah beni oleh na tetang ke ni ka. Kini ka oleh nak nos ben odeng si malam kini ka pak. Monpon kaula ben ajunan jaga tedung katon bodo-bodo ben semokol ngi kanto mentong. Tak usahnya lagi jin tatang ke tandi jin. Kini ka dere na para panteng ki. Orang mon secet perasaan na de na buru na ka Allah. Na apa-apa ka tanto na odi ni ka bekal tipe bagus sekabe. Orang bini sedede na fokus pada na Asiyah. Andi laki pada ben Fir'aun pakun tetina fokus ke Gusti Allah. Malah bekal tipe bini pemimpin swarga karena sabar ngadepi cubaan lagi na pada ben Fir'aun. Nabi Lut alaihi salam takdir andi bini setera ka Allah. Tapi karena Nabi Lut buru na ka Allah, tera ka Nabi ini na justru teti tambah na kencaran ka Nabi Lut panika. Karena sabar ngadepi bini. Beda orangnya mana Luqman. Luqman panika tukang betung kaju pak. Orang yang pentet sabak ke Quran ben Allah karena paling sukses adidik nak foto pina foto ben Allah paburu ka Allah ben Luqman tetina Luqman ben ka orang semak ka Allah gara-gara nak foto bedanya mana Uwais Al-Qarni pi orang sepo ben Gusti Allah. Paburu ka Allah tetepan si hanya mareng sepo benika. Maka Uwais Al-Qarni jadi orang paling semak ka Allah karena gara-gara pi orang sepo. Kunci na setong. Siapa takar andi lain Allah niat si bade ning ilum dede. Satu aja na bekal normal. Satu aja na bekal normal. Lalakon na pada pak. Pada mangkat ke pasar, pada mangkat ke kantor, pada mi jaeh, pada atekeng, pada atani, pidana idulum orang moniat karena Allah, oleh hasil tak oleh hasil, ridhan Allah eka oleh, kenceran eka oleh, benreng orang secedulum ai Allah, oleh hasil tak oleh hasil. Madeteng PC tak madeteng PC muang lakoh perak oleh lesoh mungku dek kareng orang sejad aben beni karena Allah. Ini kepentingan kau lo benajunan saja nih karena Allah. Sehingga tak ada sabab kecuali setong Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim qila sebagian ini Quran selain innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Reng-oreng sejat pangeran ongku ka Allah thumma istaqamu pas usaha kaangkui cek atorok perintahna Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak kira bede rasa takok, tak kira bede rasa kabeter ning dilem aben. Apa-apa katantona odin reng-oreng sia pangeran ongku ka Allah. Tak tu mati ya tak takok ten Pak. Bila mati apa kita ada orang tak ada orang traumati ya.
Keng bila mati ya, panyinglah rasa takut ben Gusti Allah benika kalaban cara tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun, la takhafu, tak usah takut ben. Ariya ya saya kenang na ben. Ariya saya kenang na ben la takhafu. Titireng orang sejat pangeran ka Allah bila mati ya, malaikat panika nyanting ben abele. Ariya saya kenang na ben, tak usah takut. Wala tahzanu, atina bini atina anak, tak usah sedih ben. Atina dunyang oleh na alaku ben bulung puluh tahun. La tahzanu, tak usah sedih. Ariya seyentar na ben ban. Jadi orang sejat ngampuaki Allah, orang sejat saja ni niat karena Allah, tak tuman repot odi ni kata. Ata tolong ka orang tak yargai ben orang. Ya dina, jarang kok nolong orang benikeng karena saya tolong. Sengko nolong orang karena Allah. Memunduk anak 10 tahun, ternyata anak 3 tahun ni ngaji tahun ni ngabajeng. Anak tolos cengkal tolos tak titipan ponapan. Tak sedih dan ya dina kok memunduk anak benikeng bolan anak. Kok memunduk anak keng karena Allah kenjerna memunduk anak ika oleh pun. Alatin bini, alatin keluarga, ternyata khianat. Ya tinang kok alatin bini benikeng karena bini, tapi karena Allah selesai. Fokus kata tangke, tapi tatangke bakun cuba. Ya tina jang kok fokus kata tangke beni pulang tatangke, tapi karena Allah. Masa nasi lain lecek kekapi adekeng. Kaulah bani kecucur. Sehingga nasi lain wajuna lebih banyak oleh na penting ben kaulah ni kasih cucur. Tina sebab sengkok cucur bani keng pola na hasil. Keng karena Allah. Satu aja namun ikan niat karena Allah. Ada masalah di ini. Bentak teman maka beter ke kaulah ben sampean. Tak toman maka beter. Orang sejati karena Allah. Tak toman ke beter. Kitikal pun. Melakukan penikahan karena Allah. Ternyata kalero mile. Tina. Kalero pele nabak penikah. Cereng cek pele karena Allah. Sudahlah. Sabi acer cung karena Allah. Guru. Mada pak pun apa bisa was kasantri mon karena Allah tak tiba gele kan pak gara-gara muridnya tak toro oca tina itoro iya tak itoro iya sebab engkau mada pak karena Allah tugas sengkau perak mada pak itoro iya tak itoro iya eka ngerti iya tak eka ngerti iya tak usah mikir nih pak lo molok nih kah, dan pada nunggulan nih kah, kan mulan perat ngisi pengajian. Mau nih kawan pakai pikiran nih kah, baru mau orang ya, tang ceramaan, rela fokus. Waduh, wang bekto pak. Saya penting pada pak, kenapa saya bisa pada pak? Cet pon ilmu nagen genika. Selesai. Jaga penampilan keng karena orang, lesoh odi nih kah pak. Sampian du nundu, sampian maadep, sampian malarem keng karena orang selesai di ni kak. Bila beda orang berusaha abok sebiasa nasongar du menundu sakit ke tengah pak. Tapi muncul nundun karena Allah beda orang tak ada orang tawadu bakun. Odi benih kita ikabai mun karena Allah. Thank you. Karena kadang sebagian orang ni kenangi masjid katon tetia nabi kakapi. Keng bila depak ke pasar tetia copet kakapi. Mon keng akalam biasa bagus karena Allah. Mon keng melihat kendaraan sebagus karena Allah. Kau le tak rebelai ban ke musle. Ona di pesai meli mobil si bagusan. An apa ke? Meli ngit te dung.
Koncengan ke buruk ke timur, dia jadi lauk kaki. Malaysia fokusan, saya ngide tedung. Benih kan karena pamer, malah ngide tedung. Saya ingat mau nandi bese, makin terus ngide tedung. Kakapi karena Allah, mila namun ajakan anak saya para pantai dung, karena anak, karena Allah malah tak bekel. Jagai ini kamar, ngale ke kamar salah aja nah, jagai boleh. Mari jagai boleh lakar masuk ke jeding, ke jeding bini awudu, malah tedung nguncur nih jeding, jagai boleh. Kau lewen sampean ajakan anak bini karena pesera, perintah Allah, tak toman bekel dan mun Allah naik ke berak ke timur. Bini jangan ternyata roh kelero lah salah. Tak usah bekil karena jad bini tetepna Allah. Anak jengkal tak usah cek masuk ke perasaan. Jad lah aku nering sepo panika matepak anak. Ete biben Allah searopa anak. Andiin Allah pak. Beni andiin kau leben sambian. Napa boleh pas ajunan masa sekolah anak kitengki ternyata lakona anak tak sesuai ben ijazah. Waduh, ini kan semakin membuktikan cek sampean masa sekolah anak beni karena Allah. Ina pun kau lemage masa sekolah anak sampai S2. Sampai makin bera ijazah keteng ke berak ke timur. Tolos tak nemu apa. Kini semakin memperjelas cek sampian penikah masa sekolah anak keng karena dunia, penik karena Allah. Terus lagi ada pak. Mak le tak berak leng melolong. Wa anhu radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Kanjeng Nabi adhabu, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Baan muni belai ban sengkok beda amalan si amalan ria bisa matengki ke derajat otomatis bisa ngosot dosa. Selama tengki ke derajat otomatis bisa ngosot dosa. Matengki ke derajat sambil ngosot dosa. Nomor situng isbaghul wudu alal makarih. Wuduun epas sampurna. Lah ni kan utuaki cek seeko ca amalan panika beni malolo bacaan. Kiai abdina nyona amalan. Katipun apa cara na anak makle toro ocak kajen gulo engki ngiloku kan toh. Ni kata ning toles nika. Kau lu ngojaan nih coba. Ni kata ning toles. Siapa lah nika pas sampean engki. Kengai hi engki. Belei patepak pas pamonduk. Amalan, engki gini ka amalan gini ka. Belei cek buambu pamonduk. Mari monduk belei boleh. Pakun tak kenceng bian malan pamonduk dua gini. Cara na andi anak toro ocak. Tepak ka hukum. Belei pas pamonduk. Gini ka amalan gini ka pak. Sekoca amalan ni ka beni melolomu kemu. Nih. Amalan sebisa matengki ka derajat ben sebisa ngosot dosa. Nomor situng wudu ni pas sampurna. Wudu ni pas sampurna. Kaulah ngojaan paling sakoniin wudu si sampurna nikah anggotane ikosot. Yosoen gini ka paling sakoni gini ka pak. Mun beda orang awudu pun tak gelar ngosot anggota na belekan gini ka berarti coba wudu gini ka. Sebab mungkin tak musim dan bon.
ngosot anggota ni kata musim tan. Ada mangken ni kemain kelatengan berapa. Yo di peta bermangkantoi keleteng ni di bawah bangak ni kai. Pakili sajang-kajang. Mon saya udu ni combon ni kah, mon ngangkui jedeng abak, ura main cangrepan, bah cangrep ke dulu, bah pentol gubuk sentak bah. Paling sakoni noreng awudu panika, se yang kebagus ekosot. Mon pon tak ekosot lekan nadin sambian bendin kaula panika, maka berarti wudu tak bagus. Cuba bahkan cek saking ajunan panika kaburu nengikan tu ampun akamat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah kaula ben sampean ki awudu nengi kasa cek jeng lancang wuduun tau saki amur kemur tau saki nyergu aing tau sa telo kali kalak jipu melolo keng situng cek kelopae napa gini kosot oso yang go tanah gini kapakun cek dina gini ka ini ka para tade bo noreng ngosot anggota ni ka kong langkong sokoh. Ika mo bade mangken ni ka oreng ngosot sokoh. Cek tade. Era amin genjeun ko se kanan i genceng ngangkui se kacer iye nyek ngangkui soko se kanan. Milana mo nengi Arab ni ka kebenyaan kaula malah hampir setiap tempat awudu panika saoni ngagula nengi negara-negara Arab panika. Bede tempat ketujuh malah kaula apangki nika. Nengi setong daerah nengi Palestina bede juga nengi Jordan. Can kula gini ke tempat wudu sudah tidak layak. Ampun diri kotor ben rombuna tapi cet pakun bede kenangan ketujuhna Pak mana bisa negara-negara Arab nih. Karena kebiasaan lah kare kosot nih. Nih kanto nikah. Kibuni perak nih kanto kapi rata-rata nang Indonesia nih kabile tempat wudu tak ada ketujuhna. Saya bede kolam. Tak salah, mun kolam saya luar ni kini ke diniatkan makle saya dalam tak kotor. Benih keng yo buna cuko. Kau le setuju ni ka? Saking ngki benih ko tu bede kata jun ni kan tonton. Mari ngakui kesadaran pribadi, Pak. Paling punten kosot. Anggota ni ka, paling punten kosot. Tante cek kau leben sampean wudu ni ke bagus ekosot. Rasulullah bermacarana ajunan oning cek ni ke umat ajunan cek ni ke beni karena long polong pagi ni hari kiamat. Kan umat ajunan itu tolong apa ajunan Rasulullah ni redaksi nagule ni kan umat ajunan itu tolong apa ki ni akhirat berema ajunan bisa tengen cek ni ke umat ajunan cek ni ke beni umat ajunan pada ben andi ceren jan Rasulullah ceren celeng kegepi pah perak din ben ke tibi ceren ben ri ya muanah tanang ngeben sokona pas pote selain celeng kegepi rakira ben tengen ke jeren ben di tengen mun selain celeng kegepi ieu ngak jadi tang umat laguna sadu malam ghurran muhajjalin lam pada wudu jadi terak laguna sadu malam tapi saya gosot mun berak saya pes ki pesaki gura ki make terak pada ben 5 watan Pak. Cik perak ngosot dah. Perak ngosot dah. Kadang entar ke masjid. Pen Jumat gerua. Pakun ben ketle kita sabun bede ni kanton ni. Can kula mi perak sekalian ke Jumat se bede lam pada sabun. Betina saben Jumat cit bede lam pada sabun. Ni kan berarti tak temani kosot sekali. Cik saking temani kosot ngak ni kelekan. Saben wudu kosot ngak. Kau tu nak tak ada gini kan. Moning idhisaan ni kadang entar ke Jumatan ki norok benderemit negru ki ni tombet-tombet.
Urang mah tagar norok ben ceremian norok ke masjid. Seberak ngosot dah Pak. Mun sokona been geriki jadi ya sowe soroi jangan Kanjeng Nabi cek sage ngene ke redaksi nani. Mun beda orang sokona jira iroi soroi ilat selati gerikin soko eroi soroi ngangkui tanang ibirse bila wudu tak kira sedih ngapain neraka lakuna sadu malam jangan Kanjeng Nabi. Cek ngabirse na din tibi Pak. Nika kan din tibi nika, feten din tibi nika. Benian dinoreng. Tak kaya perga din tibi belekan ni ke pada remah. Napa boleh pas doa rek marena wudu masa doa rek marena wudu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah paling gampang. Redaksi hadis asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mun beda orang ngawudu pas sampurna wudu njan Rasulullah. Pas mari awudu jadi maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah paling gampang. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nikah hadis Muslim nikah. Napa dia bunuh Gusti Kanjeng Nabi? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Bengah swarga si bebelu buka kapiban Gusti Allah. Yadkhulu min ayyiha syaa masuk kata beng swarga li bedi maboy diri si bebelu jadi ya tore. Mun beda orang awudu mari awudu pas maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi langsung ben Allah beng la beng swarga ibuka bebelu beng la beng si bebelu ibuka kapi. Ayo masuk ke swarga li bedi maboy ben ya tore cek sagengan. Awudu perak silasen ka perak maca syahadu an la ilaha illallah. Nang riwayat Abu Dawud beda tambah Turmudi riwayat Imam Tirmidzi tambi Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Mun pon tak apal asyahadat riwayat Muslim mari awudu asyahadat. Maksudnya ni bila mari awudu nengi di luar na jeding, cek baca nengi ilmu jeding. Cek berak maca syahadat. Keng kadom cek cereken kau ben sambian. Cereken si tak ning belang. Momos. Ilajan Kanjeng Nabi baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Keng tak tuman depak tan 33. Negu ka tasbih. Keng tak kalakkeun sebeui mun miler. Padahal ni kan langsung dari Kanjeng Nabi ni kan. Beni berak sambian, wage kau le tak depak ki 33 tan. Napa boleh perpan keburu. Subhanallah bila miler subhanallah karatap tetelok norok subhanallah karatap lelema norok. Ada oleh sesangak le depak boleh kadegan-degan ni tasbih. Dari saking momos males aku leuweun sampean maneh. Padahal Pak cek saking kalakkeun sebaik-sebaik subhanallah 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 genaan kagapi deki tak dapat 2 menit Pak. Telok kena 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kabingke kalakkeun sedetik setong pe ongku 100 detik 2 menit ni ke 120 detik mun kalakkeun sedetik ni ka Pak perak 100 detik subhanallah
Subhanallah, subhanallah. Tak ada 4 menit. Keng kau leben sambian momos. Lah kadang tak wirid leken assalamualaikum, assalamualaikum masang seleber pas mangkat. Sapa beui rutin jadi ai baca jan Kanjeng Nabi saben mari salat 33. Jadi make tusana mithla zabadil bahri make ben pado ben kapon tase itu saboro ben Allah jadi tusana. Keng tak toman gena dan make gena bacana tak itu mojo macam apa. Semua agruang pada ben nyaruan. Mon pada ben nyaruan, mi pada ben wong guang. Cek berak majak lagi. Ki kaula nah beni sambian malolo, maki kaula ki juga. Sajian Mbah Imam mabek lere pamajan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang setan doa kotok. Sila lay ceramah aki laku. Mun ngimami suruh jek bidabit kok. Titi niat tak guluban sambian secocok imam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung doa apa? Ya Allah, doa na pada ben siberi persis bah. Al-Fatihah. Ngocak bagian mak mana kak. Sip mun ngak dia baca. Pun pada keburu. Suruh minta. Suruh minta tak anda. Suruh minta pak. Benih suruh. Saking suruh aku bayi tibi suara kini. Suruh minta. Tak anda. Engki kau leben sambian. Tak usah bentau reng. Wa kasratul khuta ilal masajid, ben-benyak langkah menuju masjid. Acelen andi makna apa peceng cek selesah mun beda urusan ben masjid. Karena bila urusan ben masjid biasanya perkara kebagusan. Tak masuk gini ngaji 3 hati penikah. Kong langkong salat jamaah ke masjid. Engki Milan aja aku boy alasan. Kau leben sambian ni kamale tak aku boy alasan. Sering kau le jauh dari masjid. Ini kan kau boleh ada kan Kanjeng Nabi. Banyak langkah menuju masjid. Maka berarti sajian jauh, sajian banyak kan cerana, sajian banyak. Beda masyarakatnya mana Bani Salimah. Eca mana Kanjeng Nabi ini kan niat combok niat dia ke pengkir masjid. Duk kok mak ngiding kafir cek Bani Salimah jangan ngalia ke pengkir masjid. Beda apa saking mak ngalia mak semak ke masjid. Kian Rasulullah mak le tak jauh, mak le nyaman. Seong ke masjid mak le nyaman. Seni kapah mot. Debuna Kanjeng Nabi satin teu so kono beun jere bedere kenenna. Mun niat tak karena tero ibadah. Sehingga mun niat karena Allah, cek reng si tak karena Allah ni ke Pak. Si males soka abe mun tak karena Allah. Napa boleh keng karena tak todus kata tangke, keng tak nyaman kamat tua ani kau gun. Orang muncul pon karena Allah malah kadang kerentar katian kula ni kau hak ni kau ada pertanyaan. Kau lagi ay biasa makmum ke masjid jami. Orang kolor ni kah? Makmum ke masjid jami. Tapi benih sampean tak hadir ni kesehatannya ni kaki. Kau lah ke masjid jami. Wah, ceng masjid beda sih sama, laker beda sama. Anu lagi. Lebih khosok ke masjid jami. Cek yang karena alasan. Kau le ni kah, boleh cak pun sajian jauh ni kah sajian. Beni ngak rupa sih kah maksud pak. Mujud masjid beda sih kah bolong, intari sih semak. Saya kah maksud beni kutunya rese jauh nah. Ani kah bisa jadi orang Sumenep ni kah bojong ke Pamekasan, orang Pamekasan apa bojong ke Sumenep. Saya kah maksud beni memelarat abe, beni. Jadi orang ngong ke masjid ni kah sesuai kalau ben usaha nah.
Sejauh ganjarannya balain ban Allah. Cek kebaik alasan cek rengkok jauh dari masjid. Aja saya jauhan, saya butuh lebih banyak usaha, ganjarannya lebih banyak. Bani valor sambian ni kak beri di luar masjid, pahaleng-leng motor ke di beren lagi orang puru ongke diri di timur bani ngak keruah. Milana orang mon pontak karena Allah ni kadang pertanyaan ni bani. Mau numpak sepeda motor, saya kena apa lagi? Aneh berarti. Anak apa ambian pak? Masa ere kena banyak lireban? Tina naga. Kan urusan Allah gini kah? Urusan Allah kena sepenting ke masjid le. Beda orang sejat ongkuan ke masjid. Beda saya tak pati ongkuan ke masjid. Kau boleh sering ngojaan nih kah? Beda si orang ongku. Bila bodoh parlo nih masjid. Ani kasih lapis se oke, ora oke. Ni kau orang ongkuan nih kah? Terop ben pangkung tanggung nangkok. Silasa nih kau orang ki pakun mana kau pak? Ki matuk terop ki ini ki itu apa segala macam. Nih kau orang ongkuan nih kah? Pese pakai luar, ora pakai luar. Ki beda orang dia namun bola na, keng tak mau keluar pese, mau keluar ora mau lolo. Ayo, kita tengah dulu masjid dah. Jalan apa? Pokok cak minta pese, kok mon pese nyono seboro, kok tandi sekali mon pese aja. Kayak mon bera ora, tahu tang je. Ayo, ipe kau ledek makembula masjid dah. Misalnya, i orang dia nih. Beda sih tak pati orang pak. Mon beda kegiatan apa-apa nih masjid, Rasulullah tak pese tak mau keluar, ora tak mau keluar. Beda na berak toju, entar datang ngampong ke kopi, tonwiro kon. Pahlaknya laki beda. Hari ya terop kurang kaano, gusit lama hari berantau ah. Kini ka bani orang ini pak, rombu ini ka, rombu. Tapi cetlak arpa kun beda orang tiga ini ka pakun beda. Kau kon mau urusan masjid, pastore lah cuy. Boleh sebisa matengki. Intidharus salah ba'da salah. Andi makna solat tu tak toman tak ke masjid. Wah gini kau orang ceteng kiongku bang kata gini. Malarat pak, depak ke masjid ni ke malarat. Kau lalong bolong jompok ben masjid. Asaman gula pak ke masjid, penting ben sampean. Ongku ni kah? Sampean ni kah makin mak semak, imu ajalan dia. Kau ongku tak usah ajalan tan. Sejan gula kok, gula tak tandung, tak berengkak, dopak gula ke masjid. Maki tak niat gula. Keng napa pas beje ke masjid terus, enten. Setan ni kadang nemu boy, iki. Ajan 2 hari saya bongkor, kucu tak pati sehat nih, beten nih, tak pati sehat. Iki, duri gulakku, tak neng sekali, gurak tak kerdopak ka, kasampang. Depak kak manyam robetal betul tak pati sehat pun tak nuruk kompol gulu puntan nengilum mobil wengireng ke begina anu kak ditu ampon ada kan tu selen tiga gulu tak melekok nih dilum tapi depak ke robetal depan kecompok malam tak ke pokol 1:30 juga wah adan wah Allahu Akbar. Jadi bini bah, adan boh. Datang setan bah boleh. La ben peten tak peti nyaman je. Sila beri ben datang kalau 1:30 malam. Paksa ah. Hari mari sobu ketap kian mah. Mari ketap ki mang kata boleh ben koncengan dia. La je paksa ki. Nani kani serre peten nah. Ni seribeten rita masuk ibadah jangan setan. Lah ben tak pati sehat je. Lah beten ben parapan tak anu je tak normal beten. Jangan pikir. Mak palur setia seingat je beten tak pati sehat. Cereng wak karo betal depak. Mata simang kada karo betal rogi ngeje tak pati sehat. Cereng tak butuh ngodi mobil kan. Tak butuh ngodi mobil pak dari labeng ke labeng na masjid ni ka keringal tok kau boleh berak ongku tak butuh ngodi mobil dan tapi mana apa mak cik beren saya ke masjid lakar wah mon konsengan wak ke sampang ada
Tak berat sekali. Kayak ke masjid ni kan saya berdiri dengan adan Roma ibu betor. Bodoh boy alasan kok ini kok itu napa macam-macam. Tak telok apa nih nomor situng wudu. Wudu npa fokus. Wudu si fokus ekosot. Beni pas ke pasaki. Tapi kan asa geng cuba. Asa geng cuba. Jadi ambui cak main jangrepan. Cak main jangrepan, si main peske pesan bila ke kopeng main tapo tapen ambui. Patepak kosot. Wasakhin tahta zafrin sehingga kotoran si bedeni bebena kokoh. Rasulullah langsung gini si negur. Tina tak usah kekek mangken, bila dia pak ke jompok. Namanya kekek sama mangken. Nas teteh gini. Cek saking asapun wudu gini kayak tengku ngak nika. Ongku tak kira takir. Duh Allah ngiran. Keng pun momos ongku lu kan sampean. Padahal suarga ni kayak pemuda ongku pun Allah. Ngireng tikel maki tak sedaja na amalan kok ini amalaki napa saja. Tak usah. Ini gini kepi. Tetelok nih kah. Amalan paling ngetop nih. Nomor situng wudu bagus. Nomor 2 ke masjid pabeceng. Nomor 3 salat selima waktu aku tu ke masjid. Mari gini kapon. Tino makita tak kereng amal lagi ini itu napa sila tetelok nih ka amalan sing top nih ka. Malarat nih ka tak saja orang bisa ngamal lagi ini ka. Mun berak solawat naria Pak Ibu 440 Pak. Oh gampang gini ka. Mun berak istighfar 300.000 gampang. Ayat kursi 1.000 gampang. Ni ka wudu pun ke masjid ni kasi paling melarat amalan ni ka Pak. Ni ka paling melarat ni ka. Ni sampai ongku nyon seporo beni ka ulenya nyale ni ka. Membera awirit amuke tasbih. Oh biasa. Seluar biasa ni ka. Wudu bagus pas ke masjid kini ka amalan saya tak sedaja orang kelar ngamalaki. Kaca orang sejat ongku etak diri fokus akhirat dan Allah puru gelar ngamalaki. Manter kau leben ajunan pareng nabi sang ngamalaki waneka. Saka ditong manter pangkian berpangkian si bakal datang kalaban sampurna dan gulanya on eti adi minan sebab isa bek malam nih jompo. Saja kita ada naba gak dito tak tuli mari pengajian Quran waneka Pak. Berai kata lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.